Dronovi koji sami lete, sami se pune, sami čuvaju granice i sve to napravljeno u Americi za svega 9 minuta. Danas vas vodimo u svet kompanije koja je promenila pravila igre u industriji autonomnih dronova. Priča o Skydio nije samo priča o tehnologiji, to je priča o trojici MIT-evaca koji su sanjali da dron košta kao mobilni telefon, a završili su kao američki jednorog u svetu letelica, sa vojskom, policijom i energetskim gigantima kao klijentima. Od male garsonjere u San Mateu do 2,2 milijarde dolara vrednosti. Kako su to uspeli? Šta ih izdvaja od kineske konkurencije i zašto američka vojska ima čak 22.000 njihovih dronova? Ostanite s nama, odgovori su u sledećih 15 minuta. U poslednjih nekoliko godina prodaja i korišćenje autonomnih dronova beleži nagli rast, nudeći isplativo i efikasno rešenje za širok spektar primjena. Očekuje se da će do 2030. godine globalno tržište autonomnih dronova porasti na 56,5 milijardi dolara. Tehnološki napredak u oblastima poput veštačke inteligencije, mašinskog učenja i računarskog vida značajno je unapredilo sposobnosti tih letelica. Zahvaljujući mogućnosti da samostalno obavljaju složene zadatke, dronovi se sve više koriste u poljoprivredi, građevinarstvu, inspekciji, infrastruktura, nacionalnoj odbrani i logistici. Time se povećava efikasnost, smanjuje rizik od povreda ljudi i smanjuju se troškovi. Pored toga, vlade širom sveta razvijaju propise koji omogućavaju bezbednu i odgovornu upotrebu dronova, što dodatno podstiče prihvatanje te tehnologije. Na primjer, Savezna uprava za vazduhoplovstvo SAD-a uspostavila je pravila za upotrebu dronova, što je omogućilo njihovu široku komercijalnu primjenu. Kompanija Skydio, o kojoj ćemo danas pričati, proizvodi dronove za potrošače, privredu i državne institucije. Njihova politika je da dronove dizajniraju, sklapaju i pružaju korisničku podršku za upotrebu svojih proizvoda unutar SAD-a, a takođe interno razvijaju i softvere za svoje letelice. Skydio je vodeći američki proizvođač dronova, a među njenim klijentima su Ministarstvo odbrane SAD-a, državne saobraćajne administracije, agencije za javnu bezbednost širom zemlje, kao i energetske kompanije. Od svog osnivanja 2014. godine Skydio je napravio pravu revoluciju u svetu autonomnog letenja. Kao ozbiljan konkurent kineskom DJI-u, ta američka kompanija nastupila je sa hrabrom misijom da stvori dronove koji mogu da lete potpuno samostalno, koristeći najsavremeniju veštačku inteligenciju i tako učine da tehnologija dronova bude dostupna svima. Skromno su počeli u San Mateu u Kaliforniji, a danas njihov poslovni model Skydio Canvas primer je uspešne firme čije poslovanje godinama ide uzlaznom putanjom. Ova kratka istorija Skydio kompanije vodi nas od početaka, kada su proizvodili dronove za obične korisnike, do pozicije ključnog igrača u sektoru odbrane i javne bezbednosti. Skydio, danas jedan od najpoznatijih proizvođača dronova, započeo je svoju priču 2014. godine sa jasnom vizijom da potpuno promeni način na koji koristimo dronove. Umesto da se oslanjaju na vešte dron operatere, njihova ideja je bila da naprave letelice koje mogu same da se snalaze u prostoru i reaguju na okruženje zahvaljujući autonomnom upravljanju. Osnivači kompanije Adam Bray, izvršni direktor, Abe Bahrah, tehnički direktor i Matt Donahue pohađali su prestižni MIT. Njihovo znanje iz robotike i veštačke inteligencije, kao i iskustvo iz Google X-ovog projekta Wing, predstavljali su čvrstu osnovu za razvoj nečeg sasvim novog. Pre nego što su pokrenuli Skydio, Bray je objavio brojne naučne radove i posjeduje nekoliko tehničkih patenata. Takođe našao se i na prestižnoj MIT listi 35 najinovativnijih mladih ljudi ispod 35 godina. Od 2021. godine član je savjetodavnog odbora Američke savezne uprave za vazduhoplovstvo, FAA, za dronove. Bahrah je i koautor mnogih tehničkih radova, dok je Donahue bio i inženjer i autor igrice Episode Interactive, popularne narativne videoigre studija Pocket Jam.
Bra je završio master studije na MIT-u iz oblasti računarskih nauka i veštačke inteligencije, kao i iz oblasti vazduhoplovnog, aeronautičkog i astronautičkog inženjerstva. Upravo tamo upoznao je svoje buduće partnere Bahraha i Donahua. Braj i Bahrah zajedno su radili na MIT-evom programu iz robotike. Tokom istraživanja mogućnosti autonomnog letenja bez GPS-a, razvili su dron sa fiksnim krilima, koji je uspevao da se orijentiše pomoću lasera za merenje daljine, a bio je testiran na običnom parkingu. Ubrzo nakon toga Adam i Abraham pridružili su se osnivačkom timu Google X-ovog projekta Wing 2012. godine, koji se bavio razvojem dronova za dostavu testiranih u Australiji. Posle godinu i po dana napustili su Google X i udružili se sa Donahuom, kojeg su poznavali iz MIT-evog Media Laba. Njihova vizija bila je da naprave sistem koji bi omogućio autonomno upravljanje dronovima, koristeći jeftine čipove i senzore kakvi se već nalaze u običnim pametnim telefonima. Kako je Braj izjavio 2015. cilj im je bio da snize cenu dronova sa tadašnjih $5.000 na svega 50-ak. Znači učiniti ih dostupnijim i jednostavnijim za korišćenje, a temelj poslovnog modela bila je tehnologija pokretana veštačkom inteligencijom. Tako je nastao Skydio Autonomy, sistem koji koristi duboke neuronske mreže za modelovanje prostora u realnom vremenu i potpuno autonomno izbegavanje prepreka u 360 stepeni. Baš zbog jasnog fokusa na autonomni let, Skydio je postao brzo zapažen na tržištu dronova, jer je to bio segment koji ih je od samog starta izdvajao od konkurencije. Njihova odlučnost da sve, od dizajna preko proizvodnje pa do korisničke podrške, obavljaju unutar Sjedinjenih Američkih Država, postala je sastavni deo identiteta kompanije. Prva ozbiljna investicija desila se u januaru 2015. kada je fond Andresen Horowitz obezbedio $3 miliona za početni kapital kompanije Skydio. U tom periodu razvili su napredni sistem autonomije koji je baziran na veštačkoj inteligenciji pod nazivom Skydio Autonomy. Sve su radili u Sjedinjenim Američkim Državama. Taj rani investicioni podsticaj bio je presudan za razvoj dronova sposobnih da samostalno donose odluke tokom letenja, a vremenom Skydio je izgradio i prepoznatljivu reputaciju zahvaljujući svom američkom poreklu i visokotehnološkom pristupu. U početku razvoj Skydia obeležen je važnim poslovnim odlukama, jer su rešili da promene strategiju i da iz isključivo potrošačkog segmenta naprave korak i ka poslovnim i državnim korisnicima. Kompanija se brzo proširila u oblastima kao što su infrastruktura, javna bezbednost i odbrana, uviđajući sve veću potrebu za autonomnim rešenjima u tim sektorima, a znali su da su tu jaki. Njihov prvi potpuno autonomni dron Skydio R1 predstavljen je 2018. i privukao je pažnju zahvaljujući izuzetnoj sposobnosti za izbegavanje prepreka i automatskim praćenjem subjekata. Već 2019. godine usledio je i Skydio 2, pristupačniji model koji je vrhunske autonomne funkcije učinio dostupnim i potrošačima i profesionalcima. R1 model koštao je $2.500, imao je 13 kamera, od toga 12 navigacionih i jednu koja je snimala u 4K rezoluciji. Tih 12 kamera velikom brzinom su skenirale okolinu, prepreke i ljude, izračunavale kojim smerom će se dron dalje kretati, a glavna kamera ipak nije mogla da parira DJI-evom Mavicu ili Phantomu. Na videima bila su primetna trzanja i snimak nije išao tako glatko kao što su to radile DJI-eve kamere. YouTuberi koji su leteli tim dronom mahom su govorili da njegova cena nije u skladu sa kvalitetom snimka. Očekivali su mnogo više. Međutim, ono što je sve oduševljavalo, bilo je to što je taj dron bio potpuno drugačiji od dronova drugih kompanija koji su tada bili na tržištu. Samo ga pustiš i on bi pokazao svu svoju magiju. Mogao je da vas prati bez problema dok ste vozili bicikl kroz šumu ili dok ste putovali kolima, bez brige da li će ga neka prepreka prisilno zaustaviti. Skydio 2 predstavljen je godinu dana kasnije kao dron koji će ljudi koristiti kao sportski dron, poput leteće akcione kamere, kao mnogo praktičniji, manji, ali i jeftiniji.
koštao je $999. Bio je veličine DJI-evog Mavika, ali za tu cenu niste dobijali i kontroler, pa je komplet ipak koštao malo više. Kontroler je bio oko $150, a mogli ste da koristite i samo dron i da upravljate njime telefonom. Međutim, kontroler je tu bio zbog većeg i boljeg dometa, a on je zapravo bio samo rebrendirani Parrot Sky Controller 3, istoimene kompanije. Kamera je bila mnogo bolja nego kod Skydia 1, a zanimljivo je da je po defaultu snimanje kretalo čim je dron poletao. Naravno, unapređeno autonomno praćenje besprekorno je radilo zahvaljujući 4K navigacionim kamerama, kojih je ovaj put bilo 7. Do februara 2023. godine Skydio dronovi bili su u upotrebi u svim granama američke vojske, u više od 50% saobraćajnih ministarstava saveznih država, kao i u više od 200 službi javne bezbednosti u 47 saveznih država. Ta strateška promjena bila je odgovor na rastuću potrebu za autonomnim dronovima u kritičnim sektorima, od inspekcije infrastrukture pa do vojne upotrebe. Skydio je time postavio temelj za dalji rast i razvoj u sektoru, koji zahteva visoku pouzdanost i sofisticiranu tehnologiju. Sve su to postigli stabilnim rastom, a time su u više navrata prikupili i značajan kapital. Nakon početne investicije, kompanija je 2018. godine zatvorila B rundu finansiranje vredno $42 miliona, dok je 2020. prikupila $100 miliona u C rundi. Prekretnica je usledila u februaru 2021. godine, kada je Skydio postao prva američka kompanija za proizvodnju dronova, koja je dostigla status jednoroga, vrednost višu od $1 milijardu, nakon što je obezbeđeno $170 miliona u D rundi finansiranja. Nastavili su sa investicionim talasima i do maja 2025. ukupna vrednost kompanije bila je $2,2 milijarde. Investicije su pametno ulagane i koristili su sve šanse koje su im se ukazivale. Do septembra 2024. američka vojska je koristila oko 22.000 Skydio dronova. Proizvodni kapaciteti su povećani 10 puta, a novi pogoni otvarani su u Haywardu u Kaliforniji uz 30 puta veći rast u odnosu na prethodni trogodišnji period. U julu 2020. godine najavljen je model Skydio X2, namenjen kako za vojnu industriju, tako i za civilnu upotrebu. Tek skoro godinu dana kasnije, tokom maja 2021. X2 serija izašla je u prodaju i predstavljena su dva modela, X2D za odbrambene i državne agencije, kao i X2E za velike kompanije, civilne službe i one koji su radili na ozbiljnijim projektima. Sve se to dešavalo u periodu kada je američka vlada stavila na crnu listu kineske proizvođače dronova zbog straha od špijunaže, a to je značilo da su se policija, vojska i savezne agencije sve više okretale američkim kompanijama. Samim tim, zahvaljujući tome, cene Skydio dronova bile su i nešto više u odnosu na neke dronove koji su imali slične karakteristike. Obe verzije bile su dostupne u dve konfiguracije. Prva je imala dvostruke senzore, kolor i termalne, optimizovane za opažanje pokreta na većim razdaljinama, kao i FLIR termalnu kameru. Druga verzija imala je samo kolor kameru sa unapređenim objektivom i bila je namenjena za inspekciju infrastrukturnih objekata i mapiranje. Prva verzija koštala je $14.500, a druga $11.000. Iste godine, te 2021. kao koncept najavljen je i Skydio Dock, a zvanično predstavljen u oktobru 2022. godine sa softverom koji omogućava upravljanje dronom na daljinu, nazvanim Skydio Remote Ops. Njegova glavna svrha je potpuna autonomija i kada bismo narodski uprostili njegovu funkciju, on bi bio robot čuvar ili inspektor na terenu. Dok je otporan na vremenske uslove, sunce, kišu ili sneg, dron u njemu ima stalno napajanje i sam se puni. Operater može iz kancelarije ili čak iz druge zemlje da se uloguje u sistem i pošalje dron u misiju. Sistem koristi veštačku inteligenciju i 360 stepeni kamere drona, tako da mu ne treba GPS ili pilot za precizno letenje. Znači, potpuno automatizovana baza za dronove koja omogućava 24/7 rad bez pilota na terenu. Namenjena je prvenstveno industriji, bezbednosti i hitnim službama, a ideja je da dron postane
stalno prisutan alat koji se brine sam o sebi i spreman je da poleti u bilo koje doba. Uprkos fokusu na poslovne korisnike, Skydio je poručio da ne odustaje od hobista i amaterskih dron operatera. Direktor kompanije Adam Bray tada je izjavio da će stići još dronova namenjenih potrošačima, ali da se još ne zna kada tačno i da do tada gledaju u nebo. Tako je 2 godine kasnije, u septembru 2023. godine, predstavljen i Skydio X10, kvadkopter sa preklopnim dizajnom, za koji su iz kompanije rekli da može biti spreman za let za svega 40 sekundi. Iz ranca do leta ime je dobio zato što je softverska i hardverska snaga drona unapređena čak 10 puta u odnosu na njegovog prethodnika, Skydio X2. Posjedovao je i Night Sense, odnosno sistem autonomnog letenja u potpunom mraku i mogao je da se kontroliše putem 5G mreže, što mu je teoretski davalo beskonačan domet. Takođe u 2 modela kao X10 za obične korisnike i X10D za vojnu upotrebu, 2 verzije sa 2 kamere i 1 termalnom. Ono što je bilo zanimljivo je da je jača verzija imala kameru sa senzorom veličine 1 inča i dodatni reflektor jačine 2800 lumena. Malo i marketinških fora im nije bilo na odmet jer su sve vreme ponosno isticali da sve prave u SAD-u, a te dronove su proizvodili za svega 9 minuta. Ta prednost im je omogućavala da brzo odgovore na potražnju i zadrže kontrolu nad kvalitetom. I stigli smo do kraja prvog dela mini serijala o kompaniji Skydio. Mi se vidimo ponovo za 2 nedelje, a do tada lajkujte ovaj video, zapratite moj kanal, ako hoćete možete ostaviti i neki komentar ispod. Gledali ste Aaron Crafts. Ja sam Nemanja Gruin i mnogo vas pozdravljam. Ćao! Grune produkcija Nemanja, to je to. Novi Sad emisija Aaron Crafts, letimo. Svi znaju ime, iz grada do grada ovde smo. Spusti beat, osjeti rime, to je hip hop, East Coast stil. Osvajamo hiljade top.